natin sa Diyos. Amen. Okay, a perfect morning once again. Perfect morning! And welcome to church. We're glad you're here. Amen. Ingnan mo katapat sa karumbing nga. Salamat igsoon kay niya ka. Amen. Misihig siya taman balik kasi ang tanaw misihig. Kay basig wala mo nakita sa tibok si Mana karon na ka makangisi. Amen. Ang atong dagway mga igsoon, daghan siya og mga muscles nga kung anong kailangan nimo i-exercise. So magisingisi ka aron nga ma-exercise siya. Aron nga dili ka matigulang og dali. Amen. That's how kanang mao nay ginaingon sa science, no? But then kita nga mga Kristohanon kinahanglan nga mahimo kita nga cheerful nga mga tao. Amen. Dili man makinang himaya sa Dios kung ang imuhang dagway nagmugtok. Di ba? Amen. So dapat gyud nga magsige kita og ngisi. Amen. Okay. So this is more like a sequel of sa wali sa paniaging Domingo, the character of a new man. Amen. So recap sa tabi sa unsa man ninyo ang mga nakatunan sa niaging nga Domingo. Character of a new man. Unsa man ang character sa isa ka bago na nga binuhat? Okay, so since recap man ako na natin mag-recap. Okay. Our first nga point is the new man walks in love. Amen. Amen. So in Ephesians chapter 5 verses 1 to 2, it says there, atong basahon mga igsoon, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen. So it says there na ang mga Kristohanon kita nga gitawag na og mga anak sa Dios, maglakaw kita dinha sa gugma. Daghan ang virtues mga igsoon, di ba? Anay virtues sa kanang goodness, meekness, humility, nga na. Those are all virtues. But kani nga tanan nga mga virtues na ay naglangkog nga dako pagid anaa, which is ang love. Amen? Amen. Okay, we need to walk in love, and with that, kailangan nga na kay offering, and there is a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. This offering, kaning gimindi nga offering and sacrifice to God, it pertains to what? Specifically to what we call as worship. Diba sa ato ang mga panagdaig na ang may paghatag nimo, anay pagsakripisyo. Kung sa man ang imuhang i-sacrifice, nasa imuhang kanang mga pagdaig. Mao ka na ang imuhang kaugalingon. So, imong ihatag ang imong kaugalingon. Kay kung magdaig ka nga, anaa pa ka sa imuhang kaugalingon nga, napaka sa imong kaugalingon, then, dili yun na maupa ang wala pa kakasunod sa pagdaig. Kaya kinahanglan man nga, ang Dios lang ang makita o kita mahanaw. Amen. Dili ikaw ang mahimong sentro sa mga panagdaig. Amen. Let's elaborate more on Ephesians chapter 3 verses 17 to 19. So that Christ may dwell in our hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. So, these verses nga naay dwelling in our hearts. Amen. So this dwelling in our hearts is that pertains to our deep and intimate relationship with God. Amen. And this fullness, there is a later part sa verse,
meant nga kung matukib nimo, kung mahibalaan nimo ang fullness ni God, then you know and you experience the love of Christ. Amen? E dili man nimo masabtan kung unsa si Lord nga pagka Dios kung dili nimo siya masinati. Pipinaman nato na kasinati sa gugmas ng buhi nga Dios. Amen. Ug tungod ni ana ata diri karon mga igsoon. Amen. In Ephesians chapter 5 verses 19 to 20, it says there, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all the things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Let's point out to singing and making melody in your heart to the Lord. So, di ay mga igsoon, ang new man, anaa siya'y mga panag-awit. Ang bago nga binuhat, makamugna siya og mga pag-awit, mga himno dinha sa tuang buhi nga Dios. So ang new man worship man siya ni God. So he begins to praise, he begins to worship. His mind, his heart will generate words to worship the Lord. Amen. So a new man produces songs and melody in his heart. In 2 Timothy, the new man maintains faithfulness. Gingunin ni Pastor Jordan paniagi, unsa gani ang faithfulness? Ang faithfulness is not a one-time thing. Dili siya kausara, and may nga nakaka-faithful ka. Amen? Kung sa imong relationship ka, isa ka nagbinuotan, then dili ka matawag nga faithful ka. It is tested through time. Kung sa diha ka mula untay ka mga igsoon, then we can say, we can prove nga you are faithful. Thus, faithfulness is not a one-thing time, but kanang ngadto siya sa mula hutay siya. Amen. In 2 Timothy, it says, verses 7 to 8, it says there, I have fought the good fight. Isa nasultihan ni mga igsoon. It was Paul. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to those who have longed for His appearing. So, ato siyang himay-himayon nga igsoon. Okay. First is, there is a fight. Amen? Atong sabtong kung ang sagiday faithfulness. So, there is a fight. And you have to fight it good. Amen? Pag logic na nadiri mga igsoon, para ito masabtan. So, there is a fight, and you have to fight it in a good way. Amen? And then, you have to finish it. You have to finish the race. But then, you have to keep the faith. Dili ka ka-finish kung wala ni mo gi-keep ning faith. Sakto ba? Nagets pa na ito mga igsoon? So, ang paglahutay di ay kinahanglan nga mahuman, give ka, tarong mo ni mo siya pag-fight. Dili siya good fight, di ba? Kung boxing kay, makailo matak, lami. Basketball, kung ang game, murag isang katao ang mag-highlight, ingana, awat yung lamig, wala siya nipasa sa bula, ingana, laog siya bula. So, was it a good fight? Kung sige ka knockdown, ingana, walay defenses, walay offenses, ni daog lang ka kasi kag dihilihay, ingana. Was it a good fight? I cannot say it's a good fight. Tungod kay, why view? Kung kita pa mga tao, no? Why view? Wala ni. Kaya di siya thrilling. So, we have to fight it good. And we have to finish it. Then, we also have to keep the faith. That's how a new man maintains his faithfulness. Amen ba mga igsoon? Amen. Faithfulness nga to sa appearing ni Lord. Dapat ang imuhang faithfulness, ang imong faith,
muhatod siya ngadto sa kaning long. Unsa man ning long? Kitang tao ba, kung kusog ta akong dili na to makita bitaw atong mga agaw. Kusog kay na mo chat nga, "Manang, I miss you na kaayo." Kaya na, "Ate, I miss you." Na, "Kuya, I miss you." That's what longing is. In a simple term, that's what longing is. So kinahanglan nga kung nag-fight di ay ta, natay race nga humanon, and natay faith nga gikip sa tong kaugalingon, dapat sa langkob ania na akay gipaabot. Nabata sa pareho nga page sa libro mga igsoon? Are we on the same page? Pareha ba ta gipaabot? Amen. Ang sama na atong gipaabot. Tudahi. Okay. Na ako'y banat ninyo na ang anong hinay kayo tamo rubag. Later na. Okay. The new man, next is, the new man builds his life around believers. Amen. Okay. In Hebrews chapter 10, verses 24 to 25, everybody read. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amen. Ato na po siyang himay-himayon. So first is, spur one another. Kung saan mo ng spur? Panagsara ka dito ka-encounter ano nga word mga igsoon. Ang mga writers mga igsoon, ganahan kayo din mo pick o ganang words ba nga, mga ting, yan ganit. So, atong exercise ato ang anang dictionary. Nakabalo ba mga igsoon nga, ang akong first nga libro nga gitunan gid og basa was, natoy ang mga gagmay bitaw sa una nga mga libro katong Moses nga nag-walk sa sea nga natong ang dagat na gagmay nga libro to sa una. And then the next book was the whole Bible. Ganahan kay jud ko kanang kang Ephesians chapter 5 nga sa una. So karon atong baidon ang atong nasayod bata nga kung magbasa na sa pulong sa Ginoo, mabaid po dan imong pangunahuna. Amen. Amen. Di man ta everyday nga maka-encounter ani nga mga words sa gawas. But you begin to encounter words, beautiful words, dinha sa imong pagbasa sa pulong sa tambuhi nga Dios. Thus, I encourage you, parents, kinahanglan nga ang libro nga, kung naamay i-love kaayo nga book ang atuang mga anak, that's the Bible. Amen. Kaya makaingon din sila nga, I started from here. My reading habit started from the Bible. Dili kay novels, ingana. Gahapon sa naglakaw-lakaw mi dito sa daplin sa kanang baybayon. Kani mga foreigner, kuan kini sila, ganahan kini sila magbasa og mga libro. Ingana, wow, lami na kuan oy. Ako ba, I appreciate you kung ang uban kay nga pa din na gabi na kay sila manimot og kanang libro nga kanang bag-o ganay the feeling of good daw is overwhelming. Ingana mga bookish yung mga tao. Ganahan kay sila mga bag-o bitaw nga mga books kanang baho sa ink o sa papel. Medyo maka-addict man na siya. So mo na nga isa kumot kayo so ilang basahon. Kada basa simot mo na-addict no. So kita po mga igsoon dapat dili ka magka-addict sa pagsimot-simot sa mga libro ra, but magka-addict ta sa pagbasa sa pulong sa tambuhi nga Dios. Amen. Okay. So, what does the word spur means? Spur means to encourage. Diba? Pagbibyo na tani. So, encourage nimo towards asa man. Dinha sa paghigugma o sa pagbuhat og mga maayong binuhatan, mga maayong utang. And next is not giving up meeting together. Ngano nakaingon man ang writer ani, moingon akong writer ha kay ang writer sa Book of Hebrews undetermined.
Nakuha ba na ninyo sa itong Bible survey? It's undetermined. Scholars say na ang Book of Hebrews could be written by Paul, by Barnabas, by Timothy, by whoever na kauban ni Paul. But then, tungod kay daghan kaayong claims, wala sila nagatugma o nagasinabot na si Paul ba jud or si Barnabas ba jud or si Timothy ba jud ang nagsulat sa Book of Hebrews. And karon sa tuang Bible survey, we are now in the Book of Hebrews. Amen. Okay. So ningon ang libro ni Hebrews nga not giving up meeting together. Why man nga gi-include diri nga not giving up meeting together? It is because nabantayan nila sa una pa nga ang mga Kristohanon adunay panahon nga di na ganahan mo meet together. Ganahan na lang nga ikaw na lang nga na mag-solo flight, mag-i-isolate sa nako ang akong kaugalingon kay dili ko okay, basig di ko sila ma-okay tungod kay dili ko okay, ako ni makaruwen sa mood. Nga na, emotional kayo ta. Amen. So naingon si ang Book of Hebrews nga we should not give up meeting together. So di ay not regularly meeting with fellow believers does not benefit your new man. Amen. Di na siya makabenepisyo sa imuhang new man. Imagine, if you claim yourself as a new man, and then you are in a room full of people na naapa sa ilang old man, what will happen to you? Ha? Matakot na mga igsoon. You will be overwhelmed by sa ilahang mga practices. And matakuban jud ka. Dili ka kasugakod kung you are a right man, but you are in a wrong setting, in a wrong group of people. Amen. So, it is because regular meetings, fellowships, that's what we call fellowships, are essential for encouragement, teaching, worship, and mutual support. Nabati ba na nimo sa imong sa itong mga kaubanan diri sa church mga igsoon? Amen. Amen. Kung wala na nimo nabati, maybe because dili ka na mo makitaan. Dili jud ka-experience ani ang kanang power sa fellowship pag dinasigay kung dili nimo ihatod imong kaugalingon sa mga pundok nga naa dito ang mga pagdinasigay. Amen. Kay those people out there does not even know that they are still old men. Nga napa sila sa old men ng pagkinabuhi. Kay they have not come to the knowledge of the truth. So ikaw nga nahibaw ka, you should know kung asang dapita ka angay nga mo grow. Amen? And that's in the fellowship of who? Fellowship ba of your barkada out there? It's in the fellowship of fellow believers. Amen. So why does this say, why does the verse says nga some men are in the habit of doing? Documented ni ang Bible mga igsoon are documents of events, di ba? Sa nahitabo na sa una. So kay giingon diri some are in the habit of doing. Meaning kani di na ganahan mo simba, di na ganahan mo doon mga Bible study. Habit na nasa una pa, di na siya bag-o. So kanang dili na siya new trend nga kami tong uy uso ron nira indot na gini ang kaning pag dili na kaganahan mo simba nahitabo na sa una sa mga believers kani adto. So the book of Hebrews nag-warn siya nato. Its writer warns us nga kinahanglan nga mo meet ka regularly with fellow believers. Aron dili ka mapareho sa uban nga naanay habit ania.
kanang habit kay di man na siya ma-form o kasala. Amen. Di ba? Kana bitaw kay ganahan di ka masiki kaon-kaon. Nga na. Kana lang ang habit atong example na ganahan ka magsid kaon-kaon. Like for example, midnight, na kay midnight snacks. Di jud pwede wala. So, karong gabi una, mukaon ka alas 12. Sunod adlaw, kaon na po ba alas 12. Matawag ba na nga habit? Di pa siguro, kaduha pa man. Kamu yun. So, pag mahimo na siyang 5 na kaadlaw ka, nga sige, yung ana nga practice, then it becomes a habit. Then, kung ang Kristohanon, batiyon siya kalaay, and di sa kung simba karon, sa Domingo di sa pagkasunod na, then it becomes a habit. Nagets ba nato mga igsoon? Habitual na siya kay kanunay na ni mga ginabuhat. Thus, the book of Hebrews, nagtudlo siya nato, nag-warn siya nato nga, oops, kinahanglan ka nga mo-meet with one another regularly. Ang regular, dili na matawag o kanang regular kung dahil once a week lang. Ang regular is a repetitive sequence ba nga kailangan nimo nga pareha ko na mag-take of medicine o moingon ang doktor nga kuan maintenance ani ha dapat dili ka mo skip ani mao na jud imong maintenance, so you regularly take it. That's why nga it becomes a habit. So kung kita pod atong habiton nga magpakawala-wala ta, then mahimo na siyang normal lang sa imong kinabuhi. And you do not begin to notice na nga, uy, asa naman ko, nawahan ang lagi ko. Remember mo sa gingon ni Pastor Jordan last Sunday, nga, ani ang lugar kung mag-practice kag ingon ana, kanang, wala kag ipapahawa, but then, matingal ka kay, nawa ka. Ang kinabuhi na ito mga igsoon, kita mga Kristohanon, dapat di siya mahimong kanamurag bula ra ganin nga. Uy, saan man to? Nga na, nawaan ang kali. Dapat nga, ang habit na to is the habit of meeting together. Hangtod sa pagbalik sa tuang buhi nga Dios. Amen ba? Amen. In Galatians chapter 6 verse 10, it says there, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Okay. Nakoy gi-highlight diri. So you do good to all daw. Atong tanaw na mga words sa masabdan nato. You do good to all. I-encourage ka nga when you have the opportunity, you have to do good to all people. But, naikama dira mga igsoon. Especially to those who belong to the family of believers. So, i-encourage day ta nga, muhimo kag maayo nga to sa tanan. Apan, na ay i-treat nimo og special. Unahon sa nimo una, ang imuhang family of believers. Amen? It's good to do good to all people, but then, from that all, there are people who are special to you. And that's the family of believers. Amen. Next is, the new man chooses whom he communes with. Ano sa kaning whom he communes with? Kung kinsa iyang kaubanon. In Proverbs chapter 12 verse 26, it says there, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. So, ang matarong nga tao, ang imuhang new man, kailangan ka nga mupili sa imuhang mga higala. Tarungo ni mo pagpili. It says there, carefully. Tarungo ni mo pagpili ang imong mga higala. Kay kung madung ka dito sa mga wicked, mga tao nga evil, mga tao nga nagbuhat o dautan, kung sa may imuhang kapadulngan, mawala na sa agig ka. Ang pulong sa Dios, naghatag siya warning daan.
So, it's time that we begin to think na if we have friends nga kanang who are doing these things wicked, then dili ka makikhalubilo sa ila. I mean, ang friendship manggod kay iba mo siyang ila-ila. Dayon, throughout time, na kay mga experiences, kauban ng tawhana ka ng mga tawhana. So those experiences, kita mga tao kay kusog man kay ta mo keep of memories, di ba? And those memories, if maka-remember ka, uy, tabangan na ba ko niya, na, then, mo grow ang feeling ni mo nga, important ko siya sa kuha. So, kung makinahanglan siya, dapat ko nga mo tabang. Na ay growing nga feeling sa imo ang sulod nga. It tells you that man, that person, those friends, those people are important to me. Mao na nga na, move na ang word nga, you are now friends. Friendship is different from acquaintances. Acquaintances is kanang wagid pa naila-ila na nimo siya, but wala gyud ka nakaila kung unsa siya, kinsa siya, o ang iyang mga kasinatian, wala pa kay mga kasinatian kauban siya. So, as a new man, we choose our friends carefully. Amen. Amen. In Proverbs chapter 22, verses 24 to 25, it says, don't befriend angry people or associate with hot-tempered people, or you will learn to be like them and endanger your soul. Amen. Amen. Naging na pulong sa Ginoo mga igsoon nga, dili ka ingon-ingon ang mga tao nga kanang mga masulukon, kanang dali ra mga masuko. Tungod kay makatunan nimo nga mahimo maparihan nila. There is a study in psychology. This is a theory. I don't know if naihon na ba siyang law, but then let's say that this is a theory. So the social learning theory. Sa communication sa una, daghan kayo mga theory sa communications. Kay psychology is connected with communications and all other kanang behavioral arts and sciences in ana. So, social learning theory or social learning therapy tells us nga people are most likely to imitate behaviors they have observed in others. Ang tao daw, lagmit niya nga ma-imitate, makopya ang behavior sa ubang tao kung iyan na siyang ma-obserbaran. So, particularly, behavior nga kanang mariwardan ka. Ang bata bitaw kung imuha siyang kanang intahay, kanang maghatag kag mga treats sa bata. Na perfect intahay siya, niya tagaan mo something. Ingana. Niya makita na niya nga, uy, na perfect man ko, I did good. Nakadawat ko. So sa sunod, mag-good po na siya. Ingana. Magkupya na niya nga behavior. Kay, nahimo naman siya nga practice. So, much more daw if the person they are observing is someone they identify with or admire. So, makupya nimo ang behavior sa usa ka tawo kung kanang tawhana kanang nailahan na nimo siya o kanang tawhana special na siya sa imuha, ni admire na ka sa iyaha. Makupya nimo ang iyang mga binuhatan. Mao na nga ang pulong sa Ginoo naghisgot, nagsulti ka na to, nagpahimangno na to nga kinahanglan dili ta mukauban ani mga tawo nga mga init ug ulo, mga dali ra masuko tungod kay makupya sad nato ang ilang behavior. Amen. Gets ba nato mga igsoon? Amen. Amen. In Colossians chapter 3 verses 16, let the message about Christ in all its richness fill your lives. I think gihatag na ni Pastor Jordan last Sunday. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Okay. It says there, fill your lives. Fill, sa imong ipuno sa imong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo. Ang message ni Christ, may imuang i-fill sa imuang
kinabuhi. In another translation, kaning MSG, message na siya. Na-message nga translation na ang Bible. So it says there, let the word of Christ, the message, have the run of the house. So your life di ay gihulagway siya sa usa ka panimalay. Give it plenty of room in your life. So ang pulong sa Ginoo tagaan nimo og dako nga luna sa imong kinabuhi. Instruct and direct one another using good common sense. And sing your hearts out to God. So in the NLT nga translation, it says nga, you fill your lives. In the Message nga translation sa Bible, it says nga, have that message run the house and give it plenty of room in your lives. Naklaro ba mga igsoon? In the later part of the verse, it says, and sing your hearts out to God. So, a new man, ang ato dahil bag-o nga pagkatawo din sa atong buhing nga Diyos. Ang praises niya, ang iyang mga panag-awit, mga panagsimba, dili ma-silence. Amen. Amen. Dili magtugma, kung moingon ka nga aduna kay Dios, puno ka, ang imong kinabuhi, puno sa pulong sa Dios, pero ang imong mga ngabil, wala mang sulti sa mga binuhatan sa Dios. Amen? Kinahanglan nga, kung puno ka, mugawas gid na sa imong mga ngabil. Kaya nagsulti man ang pulong sa Dios na kung unsay nagdaghan sa sulod, maubod ang mugawas sa imong bakbak. So kung mga maayong butang ang nagtambak sa sulod, maayong pud nga mga butang ang mugawas sa imong mga bakbak. After all, life and death is at the power of your where? At the power of your tongue. Even ang imuhang dila makasunog og usa ka forest. Yes. Kaya niya nga ang libak bitaw. Kaya niya nga gubunin mo kinabuhi. Tungod ra kay ginibak ra ka. Kaya niya nga hugawan ang imuhang kinabuhi. So, as a human, we are accountable kung unsay mo gawas sa tong bakbak. Kinahanglan nga mga pagpanalangin siya ang mugawas. Amen. Next, the new man needs to constantly connect with God. Amen. In Ephesians chapter 3, verses 16 to 17, let's all read. I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Amen. So there is this inner being. Who is this inner being? Kanibang inner being ang imo bang kasing-kasing ra? Ang imo bang utok nga able makahuna-huna? Ang imo bang kana mga pagbati nga maka-feel ka? Ang imo bang intestines mo ba na imong inner being? O ang tanan nga kalamnan sa imong sulod? Is that what we call as the inner being? The inner being is meant na mauna ang imuhang new man. Amen. So that new man, that power of God can only operate only if you believe. Amen. Dibagi, sulti diri nga na ay dwelling sa akong first na verse na gihatagan hinatag is dwelling in your hearts through faith. Okay. When you believe. And what is there to believe when you do not have the Word of God? What is there to believe when you do not have the Word of God? Wala ka i-believe kung wala ang Word ni God. Kung wala ka napuno sa message, napuno sa tungguing na Diyos, wala kay tuuhan. Amen ba? Kay faith, this faith nga gingon dire nga ma-feel ang imong hearts through faith. This faith comes from hearing. And hearing what? Hearing the Word of God. Amen. So hearing develops through, faith is developed when we
hear much of the Word of God. Amen. Ang mga igsoon, dapat dili ka mahimong ignorante sa tulong sa tuong buhi nga Dios. Amen. Amen. Sa ginaingon pa nila, lamang ang may alam. Okay, lamang ang may alam. So, kinahanglan nga, kung nagpakabana ka sa ato ang mga palibot, kay kusog man kayta mo, tipik o mga balita, kinahanglan nga ang maayong balita nga nasa pulong sa tungguhin nga Dios, labaw pa nimo nga gitipigan sa imong kasing-kasing. Amen. Amen sa imong kinabuhi. Praise God kay natay mga leaders. Amen. Okay, nabalik ko illustration. Sige, taga na to justice ni. Okay. This is a time lapse mga igsoon sa kanang kinabuhi sa usa ka seed. Biyo kayo siya no. There are miraculous things working, taking place underneath the ground. Oh, isa pa na siya mo lobwa. Tingin kayo siya. Moto na ignorante ka sa itong mga gamit. I think connected siya sa speaker. And it begins to grow. Ano siya recollection, no? Ano music eh, parang recollection. Okay. So let's start from there. And let us notice here. So, katong pulong sa tumbuhin nga Dios kina naglisgot siya nga kinahanglan nga ma-rooted ta and ma-establish ta in love. So, this illustration, galing nga video, nakita na ko siya sa Facebook. Similar to this video, nakita na ko sa Facebook. The time nga katong, di ba nagsulti na si Pastor Jordan nga ang mga YA na po nang magwalig. So, nakita na ko rin, nakuha na ko nga, maghimo kong waling out of this. Nga na, unsa, kanang, kaningaw lagway ba, maghimo kong waling out of that. And, nakaremember ko gabi pag ingo na ni Pas, unsa ko na to na siya pag-link. So, here it is, it's being rooted. So, a seed, when it is planted, nakita na itong mga igsoon, na pagbuak niya, roots begin to grow. Amen? Roots begin to grow. Wala ko na siya nilabong dito, unya ang iyang roots gamay ra. Amen? So kita po mga igsoon, mga ang human, kinahanglan siya nga sa diha nga makadawat siya sa pulong sa Ginoo. Kanang pulong sa tunggoy nga Dios, mo grow na sa iya ha. Murot na dito. Before ka nga mo ministry, when you begin to grow and you foster and then you do good works. Diba? Amen? But kana nga ministry is another topic. So dili ta mag-dwell ana. So I just want you to show you kani nga ang tao, ang new man, kinahanglan nga mugamot gid siya pagtuda dinha sa kanang pulong sa tubuhin nga Dios. Kay mao man ang iyang source. Amen. Just as a seed, the source of sa growth sa seed does not come from the seed itself, but from external factors nga iyang madawat. What are these? Di ba na variables sa science? Controlled and uncontrolled na variables if you experiment. But then, sa totality of a growth of a seed, kung ang seed, it begins to feel moisture. Amen? Amen. Kung imuha siyang kanahubuan, ang iyang coating ma-moisturize siya. Then it begins to break. Then out of that breaking comes out roots. Then those roots
mo grow para siya deep. Then, isa pa siya mo sprung out. Isa pa siya mo kanang iyahang o kanang sprout niya. Isa pa mo gawas. Kanang iyahang murag sa linsing ito kanaan. So, kung nakarot na siya, kay tanang ko na to. Kung ang seed, inigbuak niya, o diretsong saka dire, wala nagamot dito. Dili siya mabuhi. Tungod kay, isa pa, wala may muhod sa soil. And then, kung wala enough roots, dili siya kakuha og enough na nutrients to support its growth. Kay kung dako na diri sa ibabaw, dako na po na panginahanglan. Amen? Kay kinahanglan nga masuplayan sa roots ang tanan nga kanang panginahanglan sa mga leaves. Ang kumubunga na siya o the more nga imuha siya nga atimanon. O kung maatiman mo siya tarong, may mo na siyang beneficial sa imong kaunan. Or muhatag ba siya og landong sa imuha, muhatag ba siya pagkaon sa imuha, magamit ba nimo siya para pagtukod og balay and so on. Amen? So kita po mga igsoon, there is a process ato ang pagpangalagad sa Ginoo. That new man, dili siya pwede nga imuharang ibangga dayon dito kay, oy, bago na ko, I can do this na. Okay na ko kay, nakailan ako ni Lord. That's not enough. Amen? You need to grow deeply and rooted dina sa Word ni God for you to be able to supply the needs up there. Amen. If you do not have much in your life sa Word ni Lord sa imong kinabuhi, how can you minister? Dili ka maka-minister. Amen? So, Pastor Jordan has been telling us, every time nga he stands here in the pulpit, after kung makalingkod na ganit siya, he would feel a huge amount of power come out of him. So, what's there to come out if you know nothing? Amen. Amen? Kung wala kay kanang karuga diri sa sulod nga, imong kanang sana pag-iimbak, imbak ba? Wala kay pundo sa sulod. Wala gid kay, wala kay ka-bless sa abang tao. So, Amen. kung baguhan pa lang, you should know your position nga kinahanglan mo grow deep pa ka sa pulong sa tunggoy na Diyos. Amen. Di ta magpatuga-tuga. Aron dili ta mamatay. Amen? It's not a guarantee that kanang sa dihang nga nahibaw na kaan, didawat nimo si Lord nga, okay na, goods na to, tanan-tanan, sulbad na tanan. Mabada na nga, praise God kay, may mag-train sa tuwa. Amen. Amen? In 1 Timothy chapter 5 verse 17, it says there, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Amen. So praise the Lord, we need to give anang honor sa ato ang mga leaders, those who direct the affairs of the church. So I encourage all leaders, let's give truth to these words. Amen. Amen. What do you mean by truth to these words? We can just be called leaders by position, but we are not actually leading. Amen. So, kanang, ato ni dawaton. Kay, usahay, sa itong, sa itong pagkinabuhi, marang enough na ang posisyon. Inga na, and, sahay pag gani, di pa dyan ganahan mo dawat sa posisyon. Amen. Tinuod. Amen. Amen? Panahon na para maghinulsulta. Amen. Kung di ta ganahan mo dawat sa posisyon, kay, kanang, ang posisyon, nagdawat siya, nag-appeal siya of responsibility. Nag-uyog siya of responsibility. Amen. So, what's there to be afraid of? Kung saan po itong kahadlo, abi ko bag ang human ni mo nag-depend din na sa tungguin nga Diyos. Amen? We elders of the church do not operate with our own self. Amen. Amen? Amen. Elders of the
church operate with a new and a matured man. Amen. Amen? So if you are not yet there, if you can assess, I have been somewhat like an elder, but then, dili ko man siguro ka nang mature, then you come and be trained. Amen? Praise the Lord for all the for Pastor Jordan's life, nga nihatag yun siya, nitagana yun siya time, aron nga matudluan ta mga igsoon. Amen? Amen. It is an honor to lead. Amen? Dawat ba na nato nga, we believers are not tails, but we are the head. We are meant to lead. Amen? Usahay ka na hinumdum ko ba ka ng mga tribes, diba sa itong songgay na tribu, ingana. Makinumdum ko sa Laute tribe sa Nepal. And, kanang makalunawnak ko nga, nausa na ka sila. Dako pa kayo ang buluhaton, ingana. Nausa na ka sila. Dili kita certain ba ya? Nga dako pa jud ang buluhaton. I have read sa internet nga ang Raute nga tribe of Nepal, they are now mga 600. Dili 600,000 ha. 600 na sila. 600 na katao sila sa ilahang census sa Nepal nga. And then they begin to na sila yung mga support from government agencies and NGOs. Nidawat na sila anak. So time will come na when we are able, we can also support. Amen? Amen. So, we cannot do this. We cannot go out there. You cannot even send us there if you do not become leaders here. Amen. Amen? Kailangan nyo dapat nga mahibinin. Naman nyo dapat mag-take care of kanang ground operations. Kay, kung makapadala natin mga missionaries dito, I am giving you a picture ha. Kung makapadala natin mga missionaries dito, dili man mawala ang mga panagsimba diri. Amen. Amen? So, kinahanglan nga, ikaw mag-train, you are expected na mubunga yun ka. Amen. Na makalid na yun ka. Amen. Yan ang panahon nga, ang mga bata ng sana, or ang mga tigulang sana, ang mga bata nilang anak. So, kinsa na naman? Kinsa naman ang atong atagan sa kanang responsibilidad kung kita walay gusto nga mo ako sa mga responsibilidad. Amen? Ang unproductive na branch will be cut off. Amen? I'm not saying this to kanang sa tawagan na kanang para hulgaon ka, but it's what the Word of God says. Na ang unproductive branch will be cut off. By circumstances, you will just be cut off if you do not produce fruits. But we are here, I know and I believe nga nakakadiri because you want to be productive. Amen. You have this vision, natay pananaw nga, I want to be productive, so I come to church, I go in fellowships, I regularly meet with my brothers and sisters because I know nga wala pa naman si Lord sa kinabuhi. Amen. Hebrews chapter 3 verses 7 to 8, it says, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts, as in the rebellion, on the day of testing in the wilderness. So, nako gi-highlight na points, it's do not harden your hearts. And then there is testing in the wilderness. Ngano nga sa pagsulti sa author ania, it's kana nagsurod siya ng mga verses. Kabalo ba mo nga ang English na siya rule? Nga kung sumpayon ni mo ang mga sentences, I mean, if it's in the same paragraph, it has the same thought. Or connected siya. Ang sentence, ang kani nga duha ka sentences nga nag-end diri sa where? I know. This is a one complex sentence. Daghan siya thought, ani. But then it is connected. English or literature says that. Aron masabtan nato nga kaning
mo pagahion imong kasing-kasing sa panahon nga adunay testing. Thus, testing and trials are not meant to discourage you. Amen. Ang testing, ang mga pagsulay, ang mga trials, dili na siya, wala na siya dira o wala na niabot sa imong kinabuhi to discourage you in the faith, nor to weaken those who are mature in the faith. Guys, sa itong mga igsoon, it is not meant to discourage you in the faith, nor to weaken. Labaw na nga, dili siya dapat makapahuyang nga to sa mga ningon silang kaugalingon nga mature na sila in the faith. So di ay, kung alata sa mga panagtapok, kung mo shares imong brother or sister or ikaw discipler, ang isulti imong disciple nga ingani akong kanang giagian karon kuya, masulubon siya. Dili po na buot pasabot nga ikaw ma-weaken ka sa imong faith. Amen. Amen? But these trials and hardships are meant to make you strong. Are meant to encourage you. Gaingon ang pulong sa tungbuhin nga Dios ganina, di ba? Spur one another. Encourage one another. So out from this testing, when you overcome it, it becomes your testimony. Amen. Amen. And that testimony will bring what? Will strengthen your brothers and sisters. We have been told you don't need to experience. Amen. You just have to hear it and believe it. That it happens. Amen. Amen. In Hebrews chapter 2, verse 1, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. There are two words, okay, kani. What do we mean by earnest? More pagani, earnest pa. Narigandan ba ang word ni Lord? English says it did. But then, it is meant to be written that way. Amen. Amen. Earnest means, kung sa property pa siya mga igsoon, kung mayon ka o gusto ko bayad o gusto ko palit og yuta. The lot cost 1 million. Ayan na. Muhatag ko og let's say 100 million. 100,000 sa 1 million. So na siya balance na pila man? 900,000. Ugmat sa takadali. Okay. So, na siya balance nga 900,000. But this 100,000, this becomes earnest money. Masa ba na earnest money? Nagpasabot na nga, ako nga gusto nga mupalit sa imong yuta, sincero ko, nga mupalit to dyan na ako. Nihatag na ganito. Look at this money. Nihatag na ko, it means nga, sincero ko sa ko ang intention nga, palito na ko ng yuta ka. Amen? So, naging ko na pulong sa Ginoo nga kinahanglan di ay ta nga mahimo seryoso sa maning heed. Heed is dili na siya pagpaminaw. Take heed to what your parents are saying, to the advice of your parents. Ang heed does not really mean or ang iyang shalom nga meaning is papaminaw. But behind that pagpaminaw, you obey. You do something about it. Amen. So, when earnest means a sign or a promise, you are sincere, nga imo na siyang kuhaon in the future, sincero ka, nga maminaw o mubuhat ka sa tanan nga imong nadungog. Kaya kung dili, what will happen to you? Lest you drift away. Mawala ka. Mahalaw ka. Amen? So, kinahanglan di ay nga ang imong pagpaminaw o imong pagtagad, imong ginaubanan o pagbuhat. You obey. Amen. Ephesians chapter 4 verses 22 to 24. It says, basahan na to, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires,
and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Amen. So, gingon diri nga, imong i-put off ang imong old self. The word of the Lord says nga, need to put off your old self. Does it mean there you need to put it back? Gisulti ba sa pulong sa Ginoo nga you need to put it back? No. Ang pag-put off sa tuwang old self, wala na siya switch. When it's off, you let it go off. Amen. Amen. Dili mo siya on sa kadali kay ano sa kasalong barkada. Pwede ba i-put on akong old self kay kailangan nga maki-drive sa kanila. No. When it's put off, you let it go off. Amen? Amen. Because that old self belongs to your former manner of life. Ang imong kaniadto. And is what? Corrupt. Through deceitful desires. That's why it needs to be renewed. Your mind should be renewed by the Spirit of God. And then, what will you do? You put on the new self, created after the likeness of God. In other translation, it says, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. So, kaniti ang imuhang new self, your new man, is created after the likeness of God. In Genesis, it says nga, ningon si Lord nga, let us make man in our own image and likeness. Diba? So, napasabot ba ito nga, si God was an old self? No. God is who He is. So, that means nga, kaya ningon na si Lord nga, let us make man in our own image and likeness, kato nga man should be mauni siya ang imuhang new man karon. Amen. Nga kay ni paliya man to. Di ba? Ni fail man katong man nga una nga nahimo. That is why the Lord has opened up His grace so abundant aron nga ikaw ug ako matawag nga sa diha nga dawaton nimo si Lord mahimo kang new man. Amen. Amen. Created after the true righteousness and holiness of God. Amen. Amen. In Philippians chapter 4 verse 8, it says, finally, brothers and sisters. Ay, wait. Let's stop right there, sa. Balik sa tadiri. Okay. So, science says that ang siyensya na nagingon nga, ang conditioning sa imong panghuna-huna has effects on your mental health. Sakto ba? Amen. Kung ang tao nga sakto o panghuna-huna, kana madaugon ba siya sa kinabuhi or pildiro na? Madaugon. Amen. Kay, naaman, ang battle is in your mind. Amen? Amen. There is battle in your mind. And you have to win that. Amen. You have to believe you can do it. Amen? Amen. So, cognitive, lain na punta nga kuan, science, no? Ganahan kay kong science. Amen. Cognitive behavioral therapy tells nga, is an approach that helps individuals identify and change negative thought patterns and behaviors. So, dapat di ay nga, kaning panghuna-huna sa imuhang new man, bag-upod siya. Aron able siya nga mudawat sa mga bag-ong butang. Amen? Amen. So, madaugon na kang daan. But then if you remain with an old thinking nga pildiro ka nga dili na nimo mahimo, nga dili gyud nimo kaya nga kanang nga maglahutay, then ano ra pud taman? Kay kani ato panghuna-huna is a central unit, di ba, of our body. So it can control whatever you do. It's in your mind. Kung burikot ni ang mga mugawa sa imong mga actions,
do not expect na good siya. Amen? But then, if you think nga kaya na nimo, then there's a greater possibility without all factors nga pwede nga makapa-fail sa iya ka, dili gyud ka mapildi. Amen? So, kinahanglan bago atong mga huna-huna. Renewed by the Spirit of God. In Philippians 4 verse 8, mao ni atong dapat huna-hunaon mga igsoon. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Naara dahil ang sulbad, aron dili, libog ang atong mga huna-huna. Amen? Think of whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is noble. Amen. Kung ang kalibutan ni, di ko piano maguna sila sa ato, Think positive. Ano? So, ang mga Kristohanon, dapat dili mawala ang nga prinsipyo, gikopya gani nila. Abi ko ba, kanang anak kay ta magkopya. Amen? So, kung positive sila, how much more kita? All the more kita. And naman si Lord nga nag-renew sa ito ang mga panghuna-huna. Amen ba? Amen. I think this is the last point. The new man stands in his faith. Amen. In Titus chapter 1 verse 9, everybody read. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Amen. So ang tao daw, ang bag-o nga tao, ang new man, muhold siya iyang kuptan firmly ang mga pulong sa tunggoy nga Dios nga iya nakatunan. Amen. Aron nga mahimo siya nga aron nga makahimo siya paghatag og instruction sa maayo nga pagpanudlo. Amen? And also to rebuke those who contradict it. We have this experience no sa Bible survey. Kung saan na mag-rebuke ang kanang tao nga magbuyag-buyag. Amen, naka-remember lang ko. Hindi na makita. Okay. So, you contradict them by leading them to the truths na gitudlo ni Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. In 1 Peter chapter 3 verse 15, it says, "But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks, to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect." So, natin situation, mga igsoon. There is a situation nga you have to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. This church does not tell us, wala siya nagtulo sa atua, mahimong bukya sa pagpangalaga sa tubig nga Diyos. Amen. Amen? Ang mga pagpanudlo din kanang dapita mga igsoon, usahay, listen para tutulong. Listen para digest. Kanang kailangan nga balik-balikon ta. So praise God sa mga tao, sa ato ang pastor nga, kugihan kayo magbalik-balik sa mga pagtulunan. Amen? So, there is a situation and then you need to be prepared. Sa kung nang giingon ganina, kato nga, pag-ingon ni Pas gabi nga ako ang mudala sa wali. It was a situation. And I should have prepared beforehand. And when it comes to you, then you should have prepared beforehand as well. Amen. Amen. Kay, dili man nato makontrola ang usay mabuti ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi. But then we can choose how to react. Amen. So there is a question. Muna ningon ko niyo kaganina nga nakagbalat ani. Ibayan ko ganina. So, why man nga pangutan-unta sa atong pagtuo magdumilig ta sa pagtubag?
Or nga naman kung sa Bible survey or even diri ngani nga set up, kung naay pangutana si Pasa tua, magpanukuta sa pagtubag. Or kung kanang hinayon kayo na tubag, kanang mura maglubot ay nakadungog or silingan ay nakadungog. Kanang dili tanan maka-witness kung unsay imuhang gipamatud-an nga mao na akong gituuhan pas. Nga na. Nga naman nga hinay maka itong mga tingog. Because we are uncertain of the truths nga naa sa itong kinabuhi, nga nadawat na to. Amen? So it should end. Uncertainty should end. Doubt should end. Amen. Hallelujah. Amen. In 2 Timothy chapter 4 verse 2, it says, "Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction." So, mao na nga dapat mapuno kita sa pulong sa tungguing nga Dios. Marutag kita ang ma-establish ta aron nga makahimo ka aning correct, pag-rebuke, and pag-encourage. Kaya di man ta pwede nga magpataka lang og hatag og encouragement nga gawas na sa pulong sa tungguing nga Dios. Amen? Kung adunay patukaranan sa tanan nga mga pagpahimangno, tanan nga pagpanudlo, walay lain kung dili ang pulong sa Dios. Amen ba? Amen. In 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8, it says, "For this very reason, make every effort to add to your faith unsa man, goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ." So, there are virtues. This one, kani sila si goodness, si knowledge, si self-control, perseverance, si godliness, si mutual affection, and si love. These are virtues nga kung tanawa sa verse 8. For if, unay if o dili pwede, meaning kung wa ka ani, di ka mahimong effective o productive sa imong pag-handle sa pulong sa tunggoy nga Dios. Tablarang nga kanang nakay gamit kay para sa let's say kanang akong stand mixer dira sa IGA. Pila ka buok ninyo kabalo mo gamit ana? Amen. Stand mixer, pila ninyo kabalo mo gamit ana? Katong dako. It's a complicated machine. Kaya nga no, kinahanglan mo siya nga? Of course, saksak nimo siya. But then, na siya na diri nga inigtuyok nimo, kinahanglan nga mo, ukang siya. Inigukang niya, butang nimo ang mixing bowl. Kaya mo ibutang nimo una si sabad. Then, unya isa pa nimo ibutang si mixing bowl, di nimo ma-close ang stand mixer. Mubabag siya. So kailangan nga nagtakop na siya una, and then imo ang nagbutang ka sa bowl, imo siyang i-down, mo na po ka diri para ma-down na po siya. Isa pa nimo, pero inibutang nimo sa bowl, ibutang nimo daan si sabad sa sulod. Nag-gets niyo? Pero di pa nimo itaod ang sabad. But naa siya sa sulod sa bowl. Kung matakog na siya, isa pa nimo siya taod ang sabad. O imo na po itong i-on ang mutuyok siya. So it's a small machine, but then it's complicated when you do not know how to operate it. So kung naara ka ani, kung wala ka ni mga butanga, wala din na-develop sa iyong kinabuhi, and then nakay a little knowledge siguro of our Lord Jesus Christ, if you do not possess this in
increasing measure. Dapat dili stagnant. Dili enough nga na kay 1 kilo nga goodness. And all of these things, niya wala siya nag-increase, wala siya nagkadugang. Kay, di ka naman effective and productive in your knowledge. Amen? Amo na nga, importante kayo nga mag-devotional ka. Aron mag-deeply rooted ka sa pulong sa tungkuin ng Diyos. Amen. So we are encouraged by Apostle Peter nga kita mga believers, kita nga adunay human sa itong kaugalingon, should grow in the faith with increasing measures of the virtues needed aron nga mahimo kang effective sa imong pagpangalagad sa tungkuin ng Diyos. Amen. At this time, we can say you are equipped to do ministry, to do good work. Kaya naman sa imuha, kung knowledge lang and all, di na siya kompleto niya, gamay pa dyan, makahimo tuod ka, but then, siguro di ka kalahutay. Tagding-tagad, makabunga ka. Tungod kay, kulang man, or wala may supplement kanunay. Ang tawag ka kung mukaon na tao buntag, nga wala ka na, mukaon na ka breakfast, wala ka na anad nga, kanang muskip og lunch and dinner. Kunya nagtrabaho ka tibok adlaw. Will your breakfast sustain you? Let's say wala ka na anan. Kay ang mga Kristohanon, we are accustomed to fasting naman, so makaya na. Amen? Amen. So kung let's say wala ka na anan, and then nakalitan ka, kunya wala ka ikaw na paniud to. Kaya mo pa kanimo tibok adlaw. Luya na kakaayo. Andili, tama kaingon nga, it was effective. Your work was effective at you become productive. Yes, you can become productive siguro, but it is not the product na intended jud nga maon gyud ang good quality na na. Kasi pagluto bitaw, if ma-uplak na dira, ay nga jud ko, di gina to ibaligya. But inagdamong, di na to na ibaligya. There is quality control. So in the ministry, there is also quality control. Workers should be quality controlled. Amen. Nga, daghan siya upundo sa iyang kaugalingon in order for him to effectively bless others. Amen? Amen. Amen. I do not hear the amen of our leaders. Amen. Why is that? Amen. Amen. Okay. So, you need to put on your new man because only that new man can host the knowledge of God. Amen. In Isaiah chapter 55 verses, it's lapas po. There is another verse that ibutangan nila. Let's skip na lang ana. Isaiah 55 verses 8 to 9, it says, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and your thoughts than your thoughts." So, Amen. naroon naabot man yung verse diri. Oh, let's differentiate. Let's know the difference nga. Naadjay difference ang wisdom ni God ug ang iyang ways ngadto sa ato ang mga atong wisdom and our ways. Amen ba? Amen. Are we humble enough to acknowledge nga lahi ra gyud ang pangunahuna ni Lord sa ato ang pangunahuna. Amen. Ang iyang mga binuhatan lahi gyud sa ato ang mga binuhatan. Amen. That's why there is this new man nga na-develop sa imuha. This new man is renewed in knowledge and created to be like God. This new man is better equipped. Remember sa verse ganina, it is created in the likeness of God, to be like God. So, that means nga it is equipped to understand and align with God's thoughts and ways. If wala man na-develop ni si Newman sa imuha, di gyud ta ka-expect nga nigbasa nimo Bible, nigbasa nimo sa pulong sa Ginoo, mutuhok na siya. Amen. Because your heart has not been a good soil. Di, wala pa siya na-cultivate. Di pa siya sakto nga pugasanan. Amen. So, kinahanglan nga,
sa imong kinabuhi and ma-renew gyud siya kada adlaw. Tambakan sa pulong sa tumbuhi nga Dios kada adlaw aron ma-equip siya og kung adunay bag-o nga mga pagtulunan nga moabot sa iyang salabutan, makasabot siya. O kung makasabot ang tao, mo siya effective sa buluhaton. Amen? Dili man ta pwede nga magpabilin nga magkaon og soft na food. Even a doctor said nga kanang ang bata when kung na siya teeth, kung grow na siya og teeth, dapat nga ma-introducean siya, di ba, og slowly hard food. Di ba? Kay that hard food will massage the gums. Mamassage ang gums, and then if the gums are kanang massage na, then it can accommodate the new tooth. Di ba? Ang cute na tooth sa bata. So, kung walay pagbungkal sa ground mo sa kada adlaw, walay pag-feel sa pulong sa tungguhin nga Dios, di gyud na tumasaktan. Di ta kasabot sa pulong sa kanang sa Dios. Amen. Kaya wala man na-cultivate every day. Amen. Amen. In James chapter 1 verse 21, ina ko rin yung time na ha? I don't know the time. Wala ko yung idea kung sa orasan na. But James chapter 1 verse 21, it says, "Therefore get rid of all moral filth." Kasama na yung filth? Hugaw. "And the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you." So this filth, oh no, kaning hugaw o kaning pagkarautan, mauni siya ang mag-prevent nimo nga ma-develop ng relationship nimo dinha sa tungkuhin nga Dios. So, kinahanglan nga imo ang i-humble. You need to humbly accept the word of God. The verse ganina nagsulti nga, when you hear the word of the Lord today, do not harden your heart. So, if my word ni Lord nga mabot sa imong kinabuhi, do not dare resist. Ayaw resist. Kung mo resist ta, then we do not grow. We cannot grow. Be like a plant ba planted. When you see yourself, I am a planted. The Lord has taken care of me. So whatever comes my way, it is the will of the Lord. It is meant to happen to me. Then, that is humble acceptance. And then you begin to grow. Amen? Because those factors na kaning mga pagsulay na nasa gawas sa imuha, they are meant to build you up. Amen? So there is kaning acceptance diri. This is your obedience. Obedience to the teachings of Jesus. So your acceptance should involve active obedience. Delayed obedience. When you hear the word of the Lord today, kanang imuhasang, ay kay sa Lord, unya salaman na imong ipadugay-dugay. But nag-ingon ang puro sa tungguhin nga Dios, when you begin to understand it nga, it has to have active obedience sa teaching sa tungguhin nga Dios. Amen? Go back na. This filth and evil. So, kaning prevalent also means nga rampant. Usa man ang rampant? Normal na siya sa society. Nalagod siya. Lisod na ginang panahon, nalagod siya. But then, how da kung gigon ganina nga, we cannot change the situation, but we can choose how to react, how to respond. Amen. Last two verses. Praise the Lord. Amen. Amen. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, it says, "And we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe." So, ato siyang himay-himayon. So, na-receive the word. But then, kining
receive the word comes from hearing. So behind that hearing, there is somebody who taught us. Amen. Ma-acknowledge ba na nato? There is somebody who taught us. And then, when you hear the word, you receive the word, and then you accept the word. Dili as human word. Why? What does the word of the Lord says? Okay, later on. And then, which is indeed this word that we accepted began a work in us. Who? Believe. So kung maka-receive ka, makadungog ka, you need to receive it and you need to believe it. Amen. Not as a human word. Kaya ang mga atheists and all people nga kanang di kasi nagtuo sa pulong sa tunggoy nga Dios, nor do they believe God. Moingon sila nga, the Bible is just written by human hands. Yes, but what do we believe? Merely by human hands, ba? The hands, remember, the hands will not move without the brain telling it to move. Amen. And our brain will not begin to think thoughts of God when nobody is behind it controlling it. Amen? Amen. Let us remember that this new man has new functions po. Amen. And a new body somehow. So I can think of the things of God. Amen. Amen. In 1 Timothy 3, verses 15 to 17, it says, all scripture is God-breathed. Meaning, this is amplified version. Given by divine inspiration. And let's acknowledge that this divine inspiration is God. It's the Holy Spirit. Amen. And it's profitable for instruction, for conviction of what? Sin. For correction of error and restoration to obedience. For training in righteousness. Learning to live in conformity to God's will. Both publicly and privately. Behaving honorably with personal integrity and moral courage. That's why na yung ko ganina nga, ang pag-put off sa atong old self, wala siya'y putting on again. Amen. Kaya you need to put on your new self, your new man, both publicly and privately. Dili siya by situation nga, when you are with ungodly people, you put back again your old self. Kaya gusto ka mo relate sa ilaha. We are no longer like that. Amen. Hindi na tayo muna na. Amen. Amen. And we have our last verse na. 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. Everybody read. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, we have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. So, Paul said in this letter niya to the Corinthians nga, believers have weapons. Amen? And these weapons are not weapons of this world. These are divine weapons. Amen? So these spiritual weapons have divine power because it came from God. Amen? Thus, because it's divine, it comes from God, then it can demolish strongholds. Amen? It can nullify the roots of Satan in our life and in our families. Amen? Amen. Hallelujah! Amen. So, we should believe na we should bring every thought, di ba? Gibutan diri. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Believers should bring every thought and make it obedient to Christ. So, dapat ang atong huna-huna nato dapat should be obedient to Christ. Amen. You capture it. Kanang, may nga ba tayo mukhang teacher nga, class, gather your thoughts. What do you mean by gather your thoughts? Ano, naglatagaw ibang thoughts? Yes. Sometimes, kita mga Kristohanon, maglatagaw imong thoughts. Worries. Worry ka sa imong kanon, sa imong balayro nun. Inga na, di mo bita ni Pastor Jordan pag niagi.
Nasa tayo, di ba, daghan kita mga worries, mga gipang huna-huna. So, it's time for us to man up. New man, man up! Amen! To man up and to gather our thoughts so it become obedient to Christ. Amen? This means that we should bring every thought into alignment with truth of Christ and His teaching. Dapat ma-align ta. Kinahanglan gyud nga ma-align ta. Kay kaning new man is not subject to the old self. Remember, it's already new. So a new man has a new master. And that master is God. That new man should obey God. Amen? In complete obedience. Amen? Active obedience, not delayed obedience. Amen? So, to sum it up, kinahanglan nga, we should choose carefully the people we choose to belong with. Amen? This is a summary na sa akong mga ipangatag na points kanina. And choose carefully the teachings you hear. Amen? Muna nga, kunay kahilig mo na kayo scroll. Hindi ka usahay kay, uy, nindot lagi ni, bago lagi ni, nga na. Control yourself. Amen. Have self-control. Amen. Nga, i-consult sa nauna. Sa imong pastor, sa imong discipler. If it's right ba nga maminaw ka na Amen. Kay, a shepherd knows what to feed his sheep. Just like our father or our parents know what to feed us. Amen? I believe so nga ang believers, parent na believers, are they know what to feed their children. Well, amen. Sakto ba mga igsoon? Nagpakaon ba naging sakto sa itong mga anak? Amen. So this church constantly teaches you to draw near to God, teaching you to grow mature in your faith, and nurturing you to be faithful workers of the Lord. Amen. So in my experience, di ba natin mga disappointments ganina, no trials, God did not disappoint me. Yes, was I disappointed? Yes, I was disappointed many times, but not ni Lord, kasi Lord will not disappoint us. Amen. Amen. So that is why nga, we choose to put on our new self. Leaving the old behind. Amen? Kay this new self can only endure. Amen? Kaning new self running mo na maka-endure through all kanang disappointments the world may throw unto us. Amen? So I believe na the people you are with in this church does not corrupt you. Amen. We do not corrupt you. I do not corrupt you. Amen? We will take so that is why nga, when we gather together, dapat nga, we make every effort to encourage each other. Amen. Amen? So you choose, we should choose to work with these people, run the race with these people, to encourage these people, to build them up, to correct, and to grow with these people. Amen? So let us not be misled. Kinahanglan no, we choose our friends wisely. We choose what we hear. We choose to maintain our faithfulness. As a new man, we choose to stand in our faith, firmly in our faith, in the Lord Jesus. Amen? So that ends today's sermon, mga igsoon. Okay, manindog ta? Pasalamatan ang Diyos. Adun na mo tayo nakatunan sa tuang kanang gitunan karon mga igsoon? Amen. Amen. Praise be to the name of the Lord. Okay.
Sa dili pa na magtapos, let's sing a song. Let's thank the Lord. Let's sing what a beautiful name it is. Amen. The words of the Lord are beautiful. Amen. It's wonderful. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Shout your praises, church. Hallelujah. Oh, we call upon your name, oh God. We worship you. Thank you, Jesus. Oh Lord, we begin this week, oh God, with praise, Lord. We begin this week with thanksgiving unto your name, oh Jesus. Hallelujah, oh God. That your glory, Lord, may come down upon us, oh God, and bless us, Lord, throughout this week, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you for feeding us, oh God, with your words, Lord. Thank you, Father God. Shall we raise up our hands, church, towards heaven? And as we declare what the Lord will do upon our lives this week. Oh Father, we thank you, God. We thank you, Lord. Blessed be your name, Lord, upon our lives, oh God. Upon gathering, oh God. Your people, Lord, in this place. Thank you, Lord. You are faithful. You are faithful to bring us to church. Faithful to sustain us all throughout the weeks that have passed. And with this week that has approached us. Thank you, Lord. You are the God that we have known who is faithful from then to now. And even our futures are secured in your hands. Our future, our days ahead, are secured in your hands, oh Father. You are a Father who tends to his children. You are a Father who never fails to provide. You are a Father who never fails to teach us, to nurture us, to rebuke us, to lead us the way to salvation, to lead us the way of righteousness. Thank you, God. Oh Lord, you will remain faithful to us, oh God. For you cannot turn down your words, Lord, nor can you turn back, oh God, from your words, oh God. For these words, oh God, are spoken, oh God, and promises, Lord, have been spoken, oh God, out from your mouth, Lord. Evidence it is happening in our lives, oh God. Let your glory, Lord, be prevalent and be rampantly heard upon the lives of your people, upon GCSCI for the glory of your name, oh God. Thank you, Lord. Oh God. This week, oh God, we speak, Lord. We speak victories, oh God, in your name, oh God. We speak for battles won. Battles of health won. Battles in our minds won. Battles in our desires won. In the mighty name of Jesus. Thank you, God. Battles in our finances have been won. In Jesus' mighty name. We rebuke poverty out of this place, out of our lives in the mighty name of Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. We speak, oh God.
God, do not depart from us, Lord. Do not turn away your face from us, oh God. Thank you, Jesus. Father, I speak righteousness all throughout the week, Lord. I speak perfect lives, oh God. They began to grow. They began to be nurtured in our lives, oh God. In the mighty name of Jesus. For this new man, oh God, is created in your likeness. And it has come to our understanding that it is created to be like God and to be after the image of God. And you are our God. And our lives, Lord, will be patterned by your ways, oh God. Oh, your thoughts are higher than our thoughts, and your ways are higher than our ways. Yet, God, we accept you in humility, oh God. And we want you, Lord. We want you, God, to displace our ways and to displace our thoughts with godly thoughts. For your word says that we should think of things that are true, that are noble, that are perfect, that are good. We have to think of these things, Lord, and allow your people, oh God. Thank you, Lord, for our elders, our leaders, our pastor, oh God, who have labored for us. All of the disciples, the workers of this place, Lord. Bless their lives all throughout, oh God. Bless their lives, Lord, for their humility, for the service that they have shown. Oh, increase favors of their favors over their life, oh God. In the mighty name of Jesus. Fill up their storage in the mighty name of Jesus. Let there be no more room for it, oh God. Let it go down and down and down, oh God. Overflowing into the holy congregation, Lord. Oh God. Let it reach, oh God, to every doorstep that needs that blessing, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Allow us this week, Lord, that we may be prepared in season or out of season to defend our faith, to tell our faith, Lord, to those who want to hear it, oh God. When we are being asked, oh God, let us not be adamant in teaching these things, oh God. Dili kami ginamagpanukong, Ginoo, sa magsulti ng mga butangan, Ginoo. Noon kay pinaagi, Lord, sa pagbungat sa imong pulong, Ginoo. Kini madungog sa imong mga katawhan, oh God. O mahimo sila, Ginoo, nga imong mga anak, Ginoo. Mahimo sila, Ginoo, nga magsunod, Ginoo, sa imong mga katuyuan, oh God. In this way, Lord, their faith, oh God, will grow and will increase, oh God. When your children begin to do the work that you have tasked for us, oh God. And you have told us to do, Lord. You tell us to do, God. Oh Lord. Bring us to places, Lord, where you want us to go and minister this week, oh God. Allow us to meet people on the way, Lord, who needs you, God. Oh, divine encounters, oh God. We speak for it, Lord, for this week, oh God. Blessed be your name for the life of Pastor Jordan. Thank you, Lord. May he be a blessing as he is constantly is in his workplace. Thank you, God. His hands, oh God, will heal the sick, Lord, for the Holy Spirit is enabled him to do. Oh, grant his prayers, oh God, in the mighty name of Jesus. Oh God, we do not know if our prayers are answered, yet we know in the hierarchy of the Spirit, oh God, his prayers are
will come out of this place all the more blessed, for you have fed us today. You have strengthened us, O God. Let there be no worry, nor doubt, nor disappointment can come, O God, and penetrate in our lives, O God. Thank you, Lord, for enabling our new man to endure. Thank you, Jesus. Blessed be your name. And blessed be the name of your Son, Jesus, who has enabled us to come to you. For he is the way, the truth, and the life. And this life that we have comes from the life that the Lord Jesus has granted upon us. Thank you, Lord, for this favor, O God. We are blessed, O God, for you have taken care of us, O God. Salamat, Lord, sa imong pag-atiman ka na mong Ginoo. Nga niadtong karon, O God, ug ngadto, Lord, sa mga adlaw mga umaabot sa mong kinabuhi, Ginoo. Samtang kami, Ginoo, magpadayon sa pagtinguha kanimo, O God. Hangtod sa adlaw sa imong pagbalik, Ginoo, dili ka may kalimot, Lord, sa imong simbahan, O God. Dalaygon ka, Lord. Ug ang imong katuyuan, Ginoo, manitabo, Ginoo. Ang katuyuan sa langit, Ginoo, manitabungan ni sa yuta, O God. Salamat, O Dios. Sa paglangtag nimo, Ginoo, sa mga salabutan, aron ang matagpulong, Ginoo, nga mapadumog all throughout the week, and all the words that have been spoken today, O God, will grow deeply rooted in our lives, O God. Like a seed, Lord, who has sprouted from the ground, O God. It has taken root deep, deep beneath the soil, O God, so it can support the growth, O God, that it has intended to bring forth. In the mighty name of Jesus, your people, O God, may be prepared, Lord, for the work, O God, that you have intended for all of us. Bless all the unreached people groups, Lord, and send us there, O God. We say yes, Lord, to the call of missions, O God. We dare not forget, O God, what you have called us to be, Lord. For we are getting there, Lord. We are humbled by every teaching, by every Bible study, by every Bible survey that we have, by every teaching that we receive, O God. We are humbled by these things, O God. For we know, Lord, that without equipping and training, O God, we will not survive out there. Thank you, Jesus. Having you is enough in our lives, Lord. You are enough in our lives, Lord. Thank you, Jesus. To you, O God, be all the glory, all the honor, all the praise, all the thanksgiving, all the adoration and the reverence unto your name, Jesus. In the mighty name of Jesus, everybody shout amen. In the loud clap of praise for the living God. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you all, church, for coming. Thank you sa itong mga kaubanan online who have stayed with us. And all those who will hear this broadcast today, may your